राम 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 सर्वेभ्यः। वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन्नारायणीयं क्लास 91। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला, जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम्, राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Krishna, you can begin with revision of 51.1. कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगीतरां, समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सतेमनैर्निरगमदीशजेमनैः। विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः, महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः। प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः, अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सपति शयानकाकृतिः। Okay. Now we will go to shloka number 4. We'll repeat after. महाचल 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 प्रतिमतनोः 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 गुहानिभ 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 प्रसारित 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 प्रथित 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 मुखस्य 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 कानने 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 मुखोदरं 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 विहरण 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 कौतुकात् 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 गताः 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 कुमारकाः 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 किमपि 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 विदूरगे 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 त्वयि 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 महाचलप्रतिमतनोः 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 गुहानिभ 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 प्रसारित प्रथित प्रसारित प्रथित प्रसारित प्रथित मुखस्य कानने मुखस्य कानने मुखस्य कानने मुखोदरं 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 विहरण 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 कौतुकाद्गताः
कौतुकाद्गताः कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि कुमारकाः किमपि कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि विदूरगे त्वयि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ 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 प्रसारितप्रथित 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 मुखस्य कानने मुखस्य कानने मुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरण मुखोदरं विहरण मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः 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 मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि कुमारकाः किमपि कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि विदूरगे त्वयि विदूरगे त्वयि कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः 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 प्रविशति 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 पन्नगोदरं 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 क्वथत् 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 तनौ 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 क्वथत् तनौ क्वथत् तनौ क्वथत् तनौ पशुपकुले 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 सवात्सके 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 विदन्निदं 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 त्वमपि 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 विवेशिथ प्रभो विवेशिथ प्रभो विवेशिथ प्रभो सुहृज्जनं 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 विशरणं विशरणं विशरणम् आशुरक्षितम् 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 प्रमादतः प्रमादतः
प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् प्रविशति पन्नगोदरम् प्रविशति पन्नगोदरम् क्वथत्तनौ 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 पशुपकुले सवात्सके पशुपकुले सवात्सके पशुपकुले सवात्सके विदन्निदम् 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 त्वमपि विवेशितः प्रभो त्वमपि विवेशितः प्रभो त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणम् सुहृज्जनं विशरणं सुहृज्जनं विशरणम् आशुरक्षितुम् 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 I think first time I said rakshitam, it is rakshitum only. Pramadatah pravishati प्रमादतः प्रविशति प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् 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 प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् क्वथत्तनौ पशुपकुले क्वथत्तनौ पशुपकुले क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके 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 विदन्निदं त्वमपि विदन्निदं त्वमपि विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो विवेशितः प्रभो विवेशितः प्रभो विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणम् सुहृज्जनं विशरणं सुहृज्जनं विशरणम् आशुरक्षितुम् 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 सुहृज्जनं विशरणमाशुरक्षितुम् सुहृज्जनं विशरणमाशुरक्षितुम् सुहृज्जनं विशरणमाशुरक्षितुम् प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरम् क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशुरक्षितुम् Good. Shloka 6. Galodare गलोदरे गलोदरे Vipulita विपुलित विपुलित Varshmana वर्ष्मणा वर्ष्मणा Tvaya त्वया त्वया Mahorage महोरगे महोरगे Luthati लुठति लुठति Niruddhamarute निरुद्धमारुते निरुद्धमारुते Drutam Bhavan द्रुतं भवान् द्रुतं भवान् Not Drutam Drutam Bhavan द्रुतं भवान् द्रुतं भवान् Vidalita विदलित विदलित Kanthamandalaha
कण्ठमण्डलः कण्ठमण्डलः विमोचयन् 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 पशुपशून् 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 विनिर्ययौ 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 गलोदरे विपुलित गलोदरे विपुलित गलोदरे विपुलित वर्ष्मणा त्वया वर्ष्मणा त्वया वर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति महोरगे लुठति महोरगे लुठति निरुद्धमारुते 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 द्रुतं भवान् द्रुतं भवान् द्रुतं भवान् विदलित 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 कण्ठमण्डलः 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 विमोचयन् पशुप विमोचयन् पशुप विमोचयन् पशुप पशून् विनिर्ययौ पशून् विनिर्ययौ पशून् विनिर्ययौ गलोदरे विपुलित गलोदरे विपुलित गलोदरे विपुलित वर्ष्मणा त्वया वर्ष्मणा त्वया वर्ष्मणा त्वया गलोदरे विपुलित वर्ष्मणा त्वया गलोदरे विपुलित वर्ष्मणा त्वया गलोदरे विपुलित वर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति महोरगे लुठति महोरगे लुठति निरुद्धमारुते 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 महोरगे लुठति निरुद्धमारुते महोरगे लुठति निरुद्धमारुते महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलित द्रुतं भवान् विदलित द्रुतं भवान् विदलित कण्ठमण्डलः 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 द्रुतं भवान् विदलित कण्ठमण्डलः द्रुतं भवान् विदलित कण्ठमण्डलः द्रुतं भवान् विदलित कण्ठमण्डलः विमोचयन् पशुपशून् विमोचयन् पशुपशून् विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ 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 विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ गलोदरे विपुलित वर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलित कण्ठमण्डलः विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ Last line again. विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ Shloka 7. क्षणं दिवि क्षणं दिवि त्वदुपगम त्वदुपगम अर्थम्
अर्थम् आस्थितम् आस्थितम् महासुर महासुर प्रभवमहो प्रभवमहो महो महत् महो महत् विनिर्गते विनिर्गते त्वयि तु त्वयि तु निलीनमञ्जसा नीलीनमञ्जसा नभस्थले नभस्थले न ऋतुः न ऋतुः अथो जगुः अथो जगुः सुराः सुराः क्षणं दिवि क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थम् त्वदुपगमार्थम् आस्थितम् महासुरप्रभवम् अहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नीलीनमञ्जसा नभस्थले नभस्थले न ऋतुः न ऋतुः अथः न ऋतुरथः न ऋतुरथः जगुस्सुराः जगुस्सुराः क्षणं दिवि क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितम् क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितम् महासुरप्रभवम् अहो महो महत् महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले न ऋतुः अथो जगुस्सुराः नभस्थले न ऋतुरथो जगुस्सुराः
क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितम् महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थलेन नृतुरथो जगुःसुराः। Next, Rishita. Savismayaihi सविस्मयैः सविस्मयैः Kamalabhava कमलभव कमलभव Adibhihi आदिभिः आदिभिः Suraihi सुरैः सुरैः Anudrutaha अनुद्रुतः अनुद्रुतः Tadanugataha तदनुगतः तदनुगतः Kumarakaihi कुमारकैः कुमारकैः Dine punaha दिने पुनः दिने पुनः Tarunadasham तरुणदशां तरुणदशां Upeyushi उपेयुषि उपेयुषि Svakaihi स्वकैः स्वकैः Bhavan भवान् भवान् Atanuta अतनुत अतनुत Bhojanotsavam भोजनोत्सवं भोजनोत्सवं Savismayaihi सविस्मयैः सविस्मयैः Kamalabhavadibhihi कमलभवादिभिः कमलभवादिभिः Suraihi सुरैः सुरैः Anudrutastadano अनुद्रुतस्तदनु अनुद्रुतस्तदनु Gatah Kumarakaihi गतः कुमारकैः गतः कुमारकैः Dine punastaruna दिने पुनस्तरुण दिने पुनस्तरुण Dashamupeyushi दशामुपेयुषि दशामुपेयुषि Svakairbhavan स्वकैर्भवान् स्वकैर्भवान् Atanuta अतनुत अतनुत Bhojanotsavam भोजनोत्सवं भोजनोत्सवं Savismayaihi सविस्मयैः सविस्मयैः Kamalabhavadibhis suraihi कमलभवादिभिः सुरैः कमलभवादिभिः सुरैः Savismayaih Kamalabhavadibhis suraihi सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः Anudrutastadano अनुद्रुतस्तदनु अनुद्रुतस्तदनु Gatah Kumarakaihi गतः कुमारकैः गतः कुमारकैः Anudrutastadanugatah Kumarakaihi अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः
अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुण दिने पुनस्तरुण दिने पुनस्तरुण दशामुपेयुषि 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 दिने पुनस्तरुण दशामुपेयुषि दिने पुनस्तरुण दशामुपेयुषि दिने पुनस्तरुण दशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत 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 भोजनोत्सवम् 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 स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् Good. Next sloka also. विषाणिकाम् 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 अपि मुरलीम् अपि मुरलीम् अपि मुरलीम् नितम्बके 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 निवेशयन् 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 कबलधरः 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 कराम्बुजे 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 प्रहासयन् 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 कलवचनैः 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 कुमारकान् 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 बुभोजिथ 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 त्रिदशगणैः 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 मुदानुतः 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 विषाणिकामपि 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 मुरलीन् नितम्बके मुरलीन् नितम्बके मुरलीन् नितम्बके निवेशयन् कबलधरः निवेशयन् कबलधरः निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे 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 प्रहासयन् 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 कलवचनैः कुमारकान् कलवचनैः कुमारकान् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजिथ 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 त्रिदशगणैर्मुदानुतः 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 विषाणिकामपि मुरलीम् विषाणिकामपि मुरलीम् विषाणिकामपि मुरलीम् नितम्बके
नितम्बके नितम्बके विषाणिकामपि मुरलीन्नितम्बके विषाणिकामपि मुरलीन्नितम्बके विषाणिकामपि मुरलीन्नितम्बके निवेशयन् 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 कबलधरः कराम्बुजे कबलधरः कराम्बुजे कबलधरः कराम्बुजे निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः प्रहासयन् कलवचनैः प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् 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 प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजिथ त्रिदशगणैः बुभोजिथ त्रिदशगणैः बुभोजिथ त्रिदशगणैः मुदानुतः 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 बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः विषाणिकामपि मुरलीन्नितम्बके निवेशयन् कबलधरैः कराम्बुजे निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः Good. सुखासनम् सुखासनं सुखासनं त्रिहतव 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 गोपमण्डले 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 मखाशनात् 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 प्रियमिव 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 देवमण्डले 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 इति स्तुतः इति स्तुतः इति स्तुतः त्रिदशवरैः 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 जगत्पते 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 मरुत्पुरी निलय मरुत्पुरी निलय मरुत्पुरी निलय गदात् 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 प्रपाहि माम् प्रपाहि माम् प्रपाहि माम् सुखासनं त्विह सुखासनं त्विह सुखासनं त्विह तव गोपमण्डले तव गोपमण्डले तव गोपमण्डले मखाशनात् मखासनात् मखासनात् प्रियमिव देवमण्डले प्रियमिव देवमण्डले प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतः इति स्तुतः इति स्तुतः त्रिदशवरैः
त्रिदशवरैः जगत्पते जगत्पते मरुत्पुरी निलय मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् गदात् प्रपाहि माम् सुखाशनं त्विह सुखाशनं त्विह तव गोपमण्डले तव गोपमण्डले सुखाशनं त्विह तव गोपमण्डले सुखाशनं त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियम् मखाशनात् प्रियम् इव देवमण्डले इव देवमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले मखाशनात् प्रियमिह देवमण्डले मखाशनात् प्रियमिह इव मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैः इति स्तुतस्त्रिदशवरैः जगत्पते जगत्पते इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते इति स्तुतस्त्रिदशवरैः जगत्पते वरैर्जगत्पते इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् 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 फुल श्लोक सुखासनं त्विह तव गोपमण्डले मखासना प्रियमिह देवमण्डले मखासनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैः जगत्पते इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये अघासुरवधं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये अघासुरवधं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्
नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। Now we will move to Dashakam 52. This is about Brahma Garva Bhanga. If you know the story, where Brahma steals all the cows. So this is in Chandas is Vasanta Tilaka, a very common Chandas across Narayaniam, 14 letters. We have seen this multiple times. After this, I will have a couple of announcements, and then I will tell the whole Dashakam of the previous ones. After this shloka, I will make the announcements. First, we'll see only the first shloka. Anyavatara. अन्यावतार अन्यावतार Nikareshu. निकरेषु निकरेषु Anirikshitante. अनिरीक्षितं ते अनिरीक्षितं ते Bhumatirekam. भूमातिरेकं भूमातिरेकं Abhivikshya. अभिवीक्ष्य अभिवीक्ष्य Tadaghamokshe. तदाघमोक्षे तदाघमोक्षे Brahma. ब्रह्मा ब्रह्मा Parikshitu manaha. परीक्षितु मनाः Saparokshabhavam. सपरोक्षभावं Ninyetha. निन्येथ निन्येथ Vatsaka ganan. वत्सकगणान् Pravitatya. प्रवितत्य Mayam. मायाम् Anyavatara. अन्यावतार Nikareshu. निकरेषु Anirikshitante. अनिरीक्षितं ते Nikareshvanirikshitante. निकरेष्वनिरीक्षितं ते Bhumatirekam. भूमातिरेकं Abhivikshya. अभिवीक्ष्य Tadaghamokshe. तदाघमोक्षे Brahma parikshitu manaha. ब्रह्मा परीक्षितु मनाः Saparokshabhavam. सपरोक्षभावं Ninyetha. निन्येथ Vatsaka ganan. वत्सकगणान् Pravitatya mayam. प्रवितत्य मायाम् Anyavatara nikareshu. अन्यावतारनिकरेषु Anirikshitante. अनिरीक्षितं ते Anyavatara nikareshvanirikshitante. अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते Bhumatirekam abhivikshya. भूमातिरेकमभिवीक्ष्य Tadaghamokshe. तदाघमोक्षे Bhumatirekam abhivikshya tadaghamokshe.
भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनाः ब्रह्मा परीक्षितुमनाः सपरोक्षभावम् ब्रह्मा परीक्षितुमनः सपरोक्षभावम् ब्रह्मा परीक्षितुमनः सपरोक्षभावम् ब्रह्मा परीक्षितुमनः सपरोक्षभावम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायाम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायाम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायाम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायाम् फुल श्लोक अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनः सपरोक्षभावम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायाम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायाम्. Good. So that is shlokas for today. A couple of announcements are one is regarding the Parayana test that got over this week. I will send out the marks this week, the collated marks. We will all the judges, we will send it out this week for once we will publish it on the website. All of you who participated can check the marks, and then if you think there is any discrepancy or something, you can mail back to us. After a couple of 2-3 days or after a week after having published the marks, then we will send out the certificates. The certificates will come after 2 or 3 weeks. So do not mail the support team very early. I will tell in one of the classes when we have mailed the certificates. Then if you have not received the certificate as yet, then you can mail the support team again for the certificates. So that is regarding the Parayanam test. So this week your marks will be published. Another thing regarding the memorization test, just before an hour before the class, I have sent out the mails for the 9th memorization test for Dashakams 41 to 45. Those who have participated in Parayanam also can begin participating in memorization tests. So memorization tests is always open. Those who are participating in memorization tests, there is no need for Parayanam is the opinion, because you have already memorized, there is no point in giving Parayanam again. Nonetheless, since it is 5 Dashakam, those who want to begin can always begin for Parayanam tests. It is Dashakam 41 to 45 this time. We plan to start from maybe Wednesday or Thursday this week. We will start the slots for that. As usual, that will go on. So those two are the main announcements. If there are any other questions after I recite this whole Dashakam, we will take those questions. And yeah, that is, I will repeat the whole 51st Dashakam and one shloka here. अथ एकपञ्चाशत्तमं दशकम् कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवन पावनं रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनी
भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभप्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशिथ प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले नृतुरथो जगुस्सुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीन्नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनन्त्विह तव गोपमण्डले मुखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अघासुरवधं नाम 51तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितन्ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनाः सपरोक्षभावम् निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम्। Last week's YouTube video was a little late in uploading because our volunteer was not in, she could not do it, so we forgot that. And this week's it will be uploaded on Monday along with this Dashakam recitation. So no worries. Last week there was a delay. Any other questions? You can raise your hands now. Venkateshwaran and then Sundaravalli. Namaskaram, sir. Sir, 10th shloka, 50. Namaste. 10th shloka of 51st Dashakam. Mukashana or Makashana? Makashana only. I think you told Mukashana. That's why I got. In the recitation, did I say Mukashana? Yeah. Oh, okay, sorry. That is Makashana. That's why I got the doubt. Okay. No. Sir, this 51st to 100th Dashakam. Is it possible to load that, this all these shlokas, just like what you have done, 1st to 50, 51st to 100 in advance, can you upload? What we do is, after I teach in class, we are just cutting this part and putting. So in advance doing it is difficult. So after the live class, whatever recording is there, from here it is cut and then uploaded on YouTube. So that is why it is the whole Dashakam here. So that is why it is not uploaded as yet. So only then it will go. Now it is the process is.
So over the next year, it will all be there. Right. Thank you. Thank you. One second. I will just repeat that second time so that it is there in the recording and I can ask him to add it there. Sukhasanantviha tava gopamandale makhasanat priyamiva deva mandale iti stutastridasha varir jagatpate marutpuri nilaya gadat prapahimam. Yes, Sundaravalli. Yes. Ram Guruji, just wanted to say thank you. Thank you for taking so much time to test all of us and give us motivation to practice and do it very well. Thank you so much. God bless you. A lot of people's work comes together. So many judges also accepted. So getting their slots is also, they have also accepted. All of them like to do it also. Listening to Narayaniam, they also. Yeah, it was a very memorable experience, and the memorization the Parayanam test was very elaborate, very nice this time. Basically, almost all chapters they covered, and jumping between tunes and all that was very good. So I just wanted to say thank you for the time and effort. Ram. Thank you, Ram. Jyoti Shanai and then M after Jyoti Shanai. Ram Guruji. Ram. The last time I checked, the Saturday 11th, session number 89, the revision of Dashakam 28 to 40, I think was not uploaded because the 41 I just was not thorough and I wanted to do. So 28 to 40 Dashakam of Saturday 11th December, session number 89, I think was not uploaded. I'll see, but I think it should have been. Anyway, I will check out. I will see it, and again I will ask him to check into it. Okay, I also checked it only once or twice. After that, I didn't check it last 3 days. So I think okay. I will anyway look into it. Okay, thank you very much. Thank you. Many of you have a doubt in 51.5 whether it is Savatsake or Savatsake. We will keep it as Savatsake. Savatsake is okay, but Savatsake is a better reading. We will stick with Savatsake as shown on the slide. Next, M, just like Ramakrishna's Gospel author, M. Ram. M dot, you can unmute yourself and speak. If not, then. Hello, Ram. Ram. Yeah. First, I want to thank you for the way the Parayanam test was conducted very well. All your judges were very good, well conducted. Just one of my thought I want to share, because I'm a little bit senior, what difficulty I had. With a lot of practice, I attended, but when a sloka is asked to start in the middle, I was losing the raha. If it is from the beginning, I'm able to get it, but from the middle of, say fifth sloka, sixth sloka, I was missing it, and that. So I just want to know whether you're asking from the beginning of the shloka or beginning of the dashakam. Beginning of the dashakam, it's okay. I'm able to give the raha from the first first sloka if you start. But if you say start from the fifth or sixth or something like that, then I'm not getting the raha. So I was just wondering, maybe that is good for youngsters, but for old people like me, maybe not a good test. No, see, for raga, we do not have too much marks for raga as such. Okay. Not give too much marks. The main idea is your fluency in Parayanam and Spashtata is given more weightage. Raga is only if you have an tune that is we are able to listen. That is, you should not go a very off tune or anything that is not. That's all. We are not testing you on what tune you're listing or anything of that sort. So raga bhava, very nice expression, telling with a nice voice, your best voice. That is all. That it's only general this thing. So Guruji, don't give too much weightage. That is not going to affect your marks. Okay. Guruji, basically, miss out on the raga, then because psychologically that okay, I'm not getting it in the same raga, therefore you will miss out on a few other pronunciation things. That should not happen. Otherwise, just for raga, you will not lose any marks. Guruji, even though we are fluent on this, suddenly when they start judging, you get conscious and then you start making mistakes. So that happened in my case because
certain sargas I'm very confident when I chant by myself, but when I start looking at the judge and being conscious that somebody's listening to me and all that, I was nervous. So is natural. That is natural. Any test or competition, that is something that we have to overcome. We practice by giving more and more tests. Nothing else works there. So that is how that is overcome. That always happens for anyone. So anybody, either if it's a long time since you have given or you're giving for the first few times or anything, that is bound to happen. Pida Bharti PR and then Swaminathan Mahoday. Namaste, sir. Prabhakar Rao. Namaste, sir. Just I want a word how to spell 45th Dashakam, 9th sloka, third line, last word. I want to know how to spell Yachna. Is it correct? Oh, that one. Yachnya. It is Yach and then Nya. 9th shloka, correct? Sounds yes, sir. So first you have to say Yach. Then Nyam. So cha cha ja cha nya, that is there. So first you have to say Yach and then Nyam. Yach Nyam. Yach Nyam. Nyam. Yach Nyam. Nyam. Yeah. Yach Nyam. Kindly read the third line, sir. Full line, third line. Okay, thank you, sir. Yeah. You can listen to that recording, Dashakam recording. You will get it. Sir. Namaskara, sir. 13th of January, Vaikuntha Ekadashi is there, right? Yes. Do you have anything arranged for recitation of Narayaniyam on that day? Or? For Narayaniyam, we do not have any plans as of yet. We will see into it, but I don't know. There are many things arranged from Vyoma's side because Vyoma's 10th year has just begun. So there are some special discourse and lectures that are arranged and many things are coming up. So we don't know whether we will have Narayaniyam right away. But as we approach the end of Narayaniyam, there are a few things planned. So let us. And then the second question is that certificate? I thought you do it only at the end after we finish all the Dashakams. I think it was given for 1 to 25. Many of you received it for 1 to 25 Dashakams. We only got the feedback with some marks on it. But then the official certificate. No, I plan to give certificate for 25 Dashakams for both memorization and Parayanam. I don't know for Parayanam what they decided later. Anyway, I think some of the others have got for 1 to 25 is my thinking. Let me see. I will discuss with them. But anyway, the certificate. It doesn't matter to me. For me, I want to learn the Narayan. Yeah, Narayan, I want to do it because no point in giving a half certificate, right? I want to do the entire Narayan. So we learn this. So we give. That's fine. Yeah, but it's very exhilarating experience for me. Because I told you last time. It's not easy to learn these things without a guru in front, but you are able to teach it through the electronic medium. It is unbelievable. Like actually, just listen to electronic medium. It's beautiful. Anyway, thank you very much. I think if I don't listen to the class next week, I think it comes after the New Year. Are you going to have class on New Year's Day? Yes. New Year's Day, yeah. Always Christmas and New Year always falls on the same day. So this is Saturday, the next is also Saturday. We will have a New Year's Day. Yes. Yeah, I'll be there next week. But anyway, before I say Happy New Year, thank you. Dhanyavada. Dhanyavada. And then we have Shobha. And then A. Yeah, don't worry about certificate. Many of you are asking for 1 to 25, 26 to 50. Yeah, certificate will come anyway. Narayaniyam, you should also think what you're going to do with this certificate as such. See, certificate, I know it is for self-satisfaction that you have finished, you have got certain marks, and that is there. Nonetheless, understand that we have, it is a Samarpana to Guru Ayappan. That is what this is towards. If it is some Sanskrit level certification or something, this is more of a Samarpana. Yes, we will give certificate, no doubt. And you can mail support later.
but wait for next 2-3 weeks. I will set it out, and then please mail support later. Shobha. Yeah, thank you so much, Guruji, for your effort. We are so fortunate to learn this. And I joined in this year, July, but I tried my level best, 1 to 25. So just like when Madam said, na, so I also felt in between some nervousness. Next time I will do better, I think so. Definitely. Yes. Definitely. Thank you so much. Ram. Dhanyavada. Next, A can speak, and then Rajeshwari R. Ram. I'm Ram. A Bhuvaneshwari because of that initial it comes only A, I think. A dot. Yes. It was a great experience. I attended both the times, 1 to 25 and 25 to 50. It was a great experience. And first during the first session, I got a little bit nervous and all, but this time I could overcome that nervousness and all. It was quite easy. I was quite comfortable with my judge and all. I could get, I think, Shri Amoga as my guest, and she was so nice and make me so comfortable. It's a great experience, really. And being a Tamilian, I get that Mahaprana and Alpaprana problem still now I'm having, but I think I can overcome it. And one more thing I want to say is this time I could read in Sanskrit. I'm attending some classes by Vyoma, but I could. Very good. Great improvement. So shifting from Tamil to Sanskritam is very good. Yes. This is a very, due to Vyoma classes only I could attend, and I'm able to read in Sanskrit now. Thank you so much. It's a great experience. Very good. Ram. Thank you. Ram. Rajeshwari, you can unmute yourself. Are you able to unmute? Else we'll end the meeting. You can speak. You can raise your hand next week. Ram Sarvebhyah Shubham Bhavatu. Agrima Saptahante Shanivasare Punaha Drakshyamah. Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste.